Hello guys, magluto ta og manok guys. Oh, ano yung mga ranger guys, ranger sa manok. Nakakuha mi og manok. Itawag og manok ihalas, wild chicken. Yan guys, oh, wild chicken yan guys. Yan, oh, sarap yan imukbang guys. Sarap yan imukbang. Sinong gustong kumain ng yung atay na hilaw. Oh, tingnan natin guys. Kakain yan ng atay na hilaw. Hello guys. Magluto ta og manok guys. Yan. Oh. Ano yung mga ranger guys, ranger sa manok. Nakakuha mi og manok. Itawag og dakpan na dito sa manok ihalas, kahoyan. wild chicken. Yan guys, oh, wild chicken yan guys. Yan, oh. Hello guys, kita nyo atay guys. Imukbang ko tong atay guys. Sarap yan. To batikulo no. Sinong wala pang gustong kumain ng malinis. Imukbang ko to na hilaw. Kita nyo? Oh, tingnan natin guys. Yeah, tingnan nyo. Mabuti ha. Yan. Tingnan nyo. Oh. So, okay. Sarap yan guys. Yan. Klaro ha, man maklaro ba naman. Klaro sa baba ba? Boy, man kamot ipakita. Wala, hindi mo. Dito na, dakpan na dito sa kahoyan. Hello guys, kita nyo atay guys. Imukbang ko tong atay guys. To batikulo no. Wala pang hindi pa malinis. Imukbang. Hello guys. Magluto ta og manok guys. Yan, tingnan nyo. Mabuti ha. May mga yan, ranger guys, ranger sa manok. Nakakuha mi og manok. Itawag og Klaro ha, man maklaro ba ihalas, naman. wild Klaro sa baba ba? Yan guys, oh, Boy, wild man chicken kamot guys. ipakita. Wala, Sarap yan hindi mo. imukbang guys. Sarap yan imukbang. Sinong gustong kumain ng yung atay na hilaw. Oh, tingnan natin guys. Kakain yan ng atay na hilaw. Sarap yan guys. Yan. Dito na, dakpan na dito sa kahoyan. Hello guys, kita nyo atay guys. Imukbang ko tong atay guys. To batikulo no. Wala pang hindi pa malinis. Imukbang ko to. Kita nyo? Oh. Yan, tingnan nyo. Mabuti ha. Yan. Tingnan nyo. Oh. So, okay. Klaro ha, man maklaro ba naman. Klaro sa baba ba? Boy, man kamot ipakita. Wala, hindi mo. Come on. Stop na.